بسم الله الرحمن الرحيم. Séquence numéro 4, concernant la race juive, deuxième partie. Monsieur et mesdames, bonsoir. Avec l'aide du Créateur de l'univers et Michael, nous allons voir dans cette séquence le complément de certains miracles principaux concernant les fils d'Israël. Qui ont été cités dans le Coran depuis plus que 14 siècles et qui sont concrétisés subséquemment au fil du temps. Premièrement, le Coran nous a informé, le Coran a informé le prophète Mohammed qu'il n'en est pas question que les fils d'Israël vont croire à son message, quelles que soient ses tentatives, et qu'ils seront rattachés à leur religion malgré qu'ils sont convaincus de la réalité, vu que le prophète José les a informés de son arrivage avant 5 siècles presque. Sujet qui s'est concrétisé au fil du temps, et que nous n'avons pas vu depuis l'aube de l'islam que les fils d'Israël ont converti leur religion vers l'islam. Vers 144 à 148, surat 2, et vers 67 à 68, vers 26. وثق المقال يمكن رحمكم ورحمة واسعة لإنذار المتبعين العربان. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوههم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وإن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين أتيناهم بالكتاب يعرفون كما يعرفون أبنائهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. Excusez-moi. Deuxièmement, le Créateur de l'univers a informé le prophète Mohammed de la falsification de la Torah. Et la question qui se pose, cher athée, comment il a su cette falsification, vu qu'il ne sait pas ni lire ni écrire, sujet qui s'est concrétisé par les chercheurs scientifiques et certains rabbins, et que les sciences nouvelles ont relu par la génétique cette Torah, tout en corrigeant les falsifications endossées. Est-ce que cela ne suffira pas comme miracle extraordinaire, prouvant que le Coran est la révélation du Créateur de l'univers, cher fils Sam, dont il vous a comparé comme un âne, qu'il porte sur son dos des bagages, sans avoir le contenu. Vers 91, surat 6, et vers 77 à 79, surat 2, et vers 5, surat 62. وثق المقال يا مكيال رحمكم ورحمة واسعة لإثبات صدق القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلون قراطيس وتبدون وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل الذين يكتبون كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون مثل الذين حملوا التوراة ثم لا يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Troisièmement, le Créateur de l'univers nous a informé dans le Coran que certains ancêtres du fils d'Israël ont été métamorphosés en singes à la suite de leur non-obéissance de chasser à la mer chaque samedi. Et pour cacher ce scandale, ils ont chargé l'arriéré mental Darwin de nationalité anglaise et d'origine juive de prouver que l'origine de l'homme était un singe. Mais cette hypothèse a été extirpée définitivement par la pression de l'ADN. Donc, chers écouteurs, il ne faut pas s'étonner des comportements de cette sale race
qui ne cesse de divulguer la corruption et la prostitution dans la société humaine. Est-ce qu'on pourra blâmer les singes de ces maudits actes? Vers 163 à 166 sur 7. وثق المقال ميكال يرحمكم رحمة واسعة الإعلام البشري بفضاء هذه الشرذمة الضالة المغضوب عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلم عن القرية التي كانت حاضية البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بئس بعذاب بئس ما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Excusez-moi. شيء حريق من بني إسرائيل. Cinquièmement, le Créateur de l'univers nous a informé dans le Coran que les fils d'Israël ne cessent de semer la haine et la guerre entre les nations, sujet qui se voit clairement dans les stratégies politiques, notamment entre les États islamiques pour affaiblir leur puissance sur le plan économique et militaire. Et ce qui se déroule actuellement dans le Moyen-Orient, à Tripoli, au Yémen et au Liban, me suffira de durer temps. Vers 64 سورة 5 وثق المكان يا مكيال رحمكم رحمة واسعة فما أقبح هذه الشريمة المغضوب عليها التي ما قدر لها حق قدره. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفخ كيف يشاء وليزن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والقيل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Cinquièmement, le Créateur de l'univers nous a informé dans le Coran que les fils d'Israël prétendent qu'ils sont supérieurs pour le reste de l'humanité, c'est-à-dire la population préférée par sa majesté, yani Sha'bullah al-Mukhtar. Vu qu'ils prétendent qu'ils sont leurs fils et leurs amants, et que ce mensonge a été démonté par la torture et l'assassinat des Juifs au fil du temps. Vers 18 sur 5. وثق المقال مكان رحمكم رحمة واسعة فما أشد مرارة من رد الخالق على مزاعيمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما يخلق بل أنتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Sixièmement, le Créateur de l'univers nous a informé dans le Coran que les fils d'Israël prétendent qu'ils ne seront pas punis à l'enfer que pour quelques jours. Oui. Sujet qui s'est démonté horizontalement que verticalement par Sa Majesté, étant donné que cette loi divine s'applique pour tous les délinquants sans exception. Vers 21 à 25 sur 3. وثق المقال لمكيال رحمكم رحمة واسعة لتفنيد مزاعمهم لأن عدل الله يسري على جميع خلقه دون تمييز ولا محاباة. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودات وغروا في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Septièmement, le Créateur de l'univers nous a informé dans le Coran que la plupart des fils d'Israël sont des poltrons et que cela s'est concrétisé antérieurement par leur refus du conseil du prophète Moussa de libérer El Quds des colonisants. Et à la suite de cette non-obéissance, Sa Majesté les a interdits de rentrer à El Quds pendant 40 ans, tout en les laissant éparpillés dans le désert, histoire que le Torah ne peut pas la nier. Vers 20 à 26 sur 5. وثق المقال يا مكيال يرحمكم رحمة واسعة لوعد مسلمي
عصرنا بجبانة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم الغالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. مالك كيفاش؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Huitièmement, le Créateur de l'univers nous a informé dans le Coran de l'ingratitude de la majorité des fils d'Israël malgré les dons octroyés de Sa Majesté, vu qu'ils se sont plaints au prophète Moussa qu'ils ne peuvent pas se patienter sur un seul repas octroyé par Sa Majesté. C'est-à-dire, ils ont envie de leur d'œuvre et de repas diversifiés. Et à la suite de cette plainte, Sa Majesté les a punis de descendre à l'Égypte, où ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Mais malheureusement, ils ont trouvé des repas de nature différente, qui consistent dans la torture et l'assassinat par Pharaon. Vers 60 à 61 sur la 2 et vers 65 à 66 sur la 5. وثق المقال يمكن رحمكم رحمة واسع لتنظر كل من لم يرضى بقدر الله فهو على شكلة بني إسرائيل واختلف المكان والزمان ونوع العقوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العفو. وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصد وكثير منهم ساء ما يعملون. Neuvièmement, le Créateur de l'univers nous a informé dans le Coran que les fils d'Israël ont posé une condition au prophète Moussa de ne pas le suivre qu'en cas de voir en plein jour Sa Majesté, sujet qui était impossible pour l'être humain dans la vie actuelle, et ce qui n'était pas même aussi possible au prophète Moussa quand il a souhaité poliment cette demande. Mais il est sûr et certain de voir Sa Majesté par certains l'obéissant après la fin du monde. Et à la suite de cette maudite demande, ils ont été pris par un horrible cri qui a causé leur décès, et ensuite Sa Majesté les a surrectés, tout en les octroyant de nouveau ses multiples dons, et de les conseiller de suivre la bonne voie. Mais malheureusement, ils n'ont pas changé de leur maudit caractère, vu que le singe restera à l'éternité singe, cher biologiste. وثق المقال يمكن رحمكم رحمة واسعة لتفنيد كل من يدعي رؤية الخالق في هذه الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى نغفر لكم خطاياكم وسنجزي المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. Deuxièmement, le Créateur de l'univers nous a informé dans le Coran que malgré la libération des fils d'Israël de l'agression de Pharaon, qui les a torturés et les a exploités comme esclaves pour la construction des pyramides d'Égypte, comme il a été cité dans la première partie de la séquence précédente.
Et malgré les dons de Sa Majesté et les miracles du prophète Moussa présentés au Pharaon et la descente de la Torah, ils ont substitué le culte de Dieu par la culte d'un bœuf pendant l'absence du prophète Moussa, quand Sa Majesté lui a invité à la montagne du Sina. Cher lecteur, quelle seule race qui m'a causé des maux de tête? Vers 51 à 54 sur 2. وثق المقال بكي رحمك ورحمة واسعة. فما أسخف من يتخذ بقرة يعبدها أول النهار وينحرها في آخره ليأكل من لحمها. مبور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. العفو. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Onzièmement, et pour en finir cette séquence, je dois avertir les musulmans de ne pas insulter Israël, attention, qui est un noble prophète. Mais s'il y a quel que soit, cela ne concerne pas que certains délinquants des fils d'Israël. Est-ce que j'ai averti, charaté, ignorant arabe, prétendant l'islam? Vers 93 et 94 sur la 3. وثق المقال بكي رحمه ورحمة واسعة لتحذير المسلمين من لعن إسرائيل عليه السلام بدلا من لعن الشيطان الذي تربى على قلوبهم ويسوقهم من الأثقال مثل قطعان الحمير. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان يحل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Deuxièmement, le Créateur de l'univers nous a informé dans le Coran que certains fils d'Israël sont 100 fois plus meilleurs que certains musulmans actuels et qu'ils se sont récompensés par le paradis de Sa Majesté avant vous, chers athées arabes, qui présentent l'islam véritablement. Vu que la religion islamique ne s'hérite pas de génération en génération, mais elle doit être appliquée véritablement que pratiquement, et d'une façon textuelle, comme il a dicté Sa Majesté et son noble prophète Mohammed. Vers 82 à 85 sur la 5 et vers 90 sur la 6. وثق المقال يا مكيال يرحمك رحمة واسعة حتى لا يظن بعض المسلمين بأن رحمة الله مقتصرة عليهم دون غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وليجدنهم أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذ سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لن نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إنه هو إلا ذكر العالمين. ولكن الرجالة هذه راحت راهو. Charatés arabes non religieux ou ceux qui sont hypocrites et appliquent partiellement la religion musulmane. Si le Créateur de l'univers a comparé certains fils d'Israël comme un âne à cause de la non-application de la Torah, vous ne serez pas dispensés de la même loi divine par la non-application du Coran. Au contraire, vous êtes comparés comme des chiens. Et celui qui étudie profondément la situation actuelle des États arabes qui prétendent l'islam s'assurera que la plupart des Arabes sont plus purs que les chiens. Vers 103 sur la 12 et vers 175 à 178 et vers 7 et vers 55 sur la 6. اختم الحلقة يا مكيال يرحمكم برحمة واسعة لإنظار مسلم العصر من عاقبة انسلاخه عن دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل فوات الأوان على أن جل العرب المدعي الإسلام بالوراثة مثل كلاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أكثر الناس ولا حرصت بالمؤمنين واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو يترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاعمل لنفسك واجتهد إن كنت ترغب في السلامة من قبل أن يأتي الحمام وقبل أن تأتي القيامة يوم تعض ندامة كفر وما تغني الندامة. Je vous invite, chers écouteurs, de toute personne qui est impressionnée par la civilisation occidentale, de consulter minutieusement le contenu de mon site. Vous allez vous rendre compte que vous êtes sur une mauvaise piste arrangée soigneusement par le diable, si vous croyez à son existence, et qui n'a aucune seule destination au fond de l'enfer. Rappelez-vous bien de cet avertissement quand vous serez au fond de l'enfer, si vous ne valorisez pas votre situation dès qu'il est temps et que vous êtes en mesure de le faire. Est-ce que j'ai averti avant les prédictions? Dieu vous est témoin que j'ai transmis le message. Séquence prochaine, Inch'Allah, concernant les chrétiens. Mes salutations et mon profond respect pour notre prophète Mohammed, qui nous a demandé d'informer les fils d'Israël même avec un seul verset du Coran. J'ai fait autant que j'ai pu le faire, mon prophète, et j'espère de mon Créateur pour vous voir demain, pour vous embrasser en plein bras et vous dire que j'ai fait de mon mieux et notre Créateur était témoin. Ya Rasulallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أخشى أن تلاتيك أهاتي وأجياني في غربتي بين أحبابي وأوطاني أن الغريب بعث لا يعرفني برغم أن به أهلي وخلاني لأن في مهجتي نور ومرحمة لأن بين ضلوع قلب إنسان دن الورى يا رسول الله تائها مجنونة تهيم في كف شيطان. Séquence terminée et mes salutations.